ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଅଭିବାଦନ। ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ମାସର ଶେଷ ସମ୍ପାନ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରି ଆସିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 1980 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଏ ଶୀର୍ଷକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବା ଗବେଷକ ବା ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବଣାଇଁଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଣାଇଁଗଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମେହେର ସାର୍ଙ୍କୁ ଏହି ନଭସଞ୍ଚାରୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ଗହଣରେ ଯୋଗ ଦେବାର ପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁକମୁନି ମେହେର ସାର୍, ଏହି ଉଭୟ ବାଗ୍ମୀ ଗବେଷକଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମେହେର ସାର୍। ଆଜିର ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ସେ ଶୀର୍ଷକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଯେ ଡକ୍ଟର ମେହେର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅନେକ ସମ୍ପାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ, କେତେବେଳେ ସଂଯୋଜକ, କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପକ, କେତେବେଳେ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ନବୀନ ଗବେଷକ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି PhD ଉପାଧି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜଟିଳ, ଏଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଗବେଷଣା କରି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ PhD ଉପାଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୈଳୀ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଅଧ୍ୟାପକ, ଜଣେ ମେଳାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ସର୍ବସମ୍ପନ୍ନ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ପାଇଛେ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି 1980 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର। ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଉପନ୍ୟାସର ବିକାଶ ଧାରାକୁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ନିଜର ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 1980 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
बा 1980 समय होउची बा ए कालखंड होउची एक परिवर्तन रो समय। ए समय रे केवल उपन्यास नुहे गल्प नाटक कविता क्षेत्र रे एक्सपेरिमेंट विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंट संभव हेची। तेणु से जो परिवर्तन कौन विषयगत कौन को विषय रे किभली भाव परिवर्तन घटी तार विभिन्न दिग संपर्क रे आमे डॉक्टर मेहर को पाखरु सुनिबा। वर्तमान मु निवेदन करुच्ची आलोचना आरंभ करिवे डॉक्टर मेहर सर। धन्यवाद। साहित्य चर्चा ओडिशा आनुकूल्य रे आयोजित आजिर आलोचना चक्रर संयोजक निर्देशक श्रीमान छात्र प्रतिम कैलाश महाकुड़ आजिर सारस्वत समारोहर अन्यतम अतिथि तथा आलोचक परम सम्माननीय गुरुदेव डॉक्टर सुकमणि मेहर सर। आजिर आलोचना रे अंशग्रहण करितिबा अन्यान्य छात्र छात्री गवेषक गवेषिका अध्यापक अध्यापिका समस्त को आजिर आलोचना चक्र को मु स्वागत करुची। आज जो विषय वस्तुटी रही तार शीर्षक होची 1980 परवर्ती ओडिया उपन्यास रे परिवर्तनर स्वर। ये जो विषय वस्तुटी दिया जाइछि प्रकृत रे एटा गोटे खूब जटिल विषय वस्तु। एथिपाई जे 1980 मसीहा परे जो उपन्यास सब आसुची से सब उपन्यास को चर्चा करिबा विश्लेषण करिबा आयास साध्य व्यापार। तथापि गोटे सीमित परिसर भितरे आबद्ध रही मो आजिर आलोचना चक्र रे मते दिया जाइतिबा विषय वस्तु को मो संपन्न करिबी। किछि दिन आगरु विषय पर मो गवेषणा कार्य संपन्न करि सारिछि। मोर गवेषणार विषय वस्तुटी थिला 1980 परवर्ती ओडिया उपन्यास एक शैलीतात्विक अध्ययन। 80 परवर्ती उपन्यास उपरे मोर जिज्ञासा रहितिला प्राय एमफिल समयरु एवं सी समयरु उपन्यास उपरे चर्चा करी करी बा अध्ययन करी करी आजी मो स्तर रे पहुंची जे 80 परवर्ती उपन्यास को चर्चा करिबा विश्लेषण करिबार गोटे महिम्न सुजोग मते मिलिची। सेही अवसर रे मो प्रथमे छात्र प्रतिम कैलाश को आंतरिक साधुवाद ज्ञापन करुची। आमे उपन्यास उपरे अनेक चर्चा करिचु बा विभिन्न आलोचना चक्र भी हेची, बहुत पुस्तक भी लिखा है, बहुत प्रकार रो आलोचना समालोचना भी हेची उपन्यास उपरे। किंतु ये जो समय खंडटी रही 1980 परवर्ती समय खंड, इस समय खंड भितरे जो उपन्यासिक माने आसुचंती बा जो उपन्यास सब लिखा होची 80 परवर्ती उपन्यास को आलोचना करिवा पई ओडिया समालोचना साहित्य रे कोनोसी विधिबद्ध पुस्तक ए पर्यंत नाही। किंबा जदि गवेषणात्मक प्रबंध बा समालोचना जदि देखिबा हमर हाथ गणती रे गोटे दुटा प्रबंध उपलब्ध होची। एवं कोरोना समय रे ए शीर्षक उपरे गोटे वेबिनार हितला अंचल कॉलेज पदमपुर रे। सेतेबेले वक्ता हिसाब रे थिले
शांतिनिकेतन प्रोफेसर कैलाश पट्टनायक तापरे 2021 मसीह वोमेन्स कॉलेज संबलपुर रे गोटे आलोचना चक्र होइतिला 80 परवर्ती उपन्यास को नहीं सेतबेले वक्ता हिसाब रे संबलपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर अशोक कुमार दास तापरे जदि समालोचना धर्मी प्रबंध जदि देखिबा गोटे प्रबंध प्रकाशित होईची 2021 मसीह गोटे पुस्तक आसीची डॉक्टर रविंद्र कुमार दासंकर गोटे पुस्तक प्रायोगिक उत्तर संरचनावाद बनाम ओडिया साहित्य बोली गोटे पुस्तक आसीची एवं से पुस्तक भितर मध्य गोटे प्रबंध रही 1980 परवर्ती ओडिया उपन्यास एक उत्तर संरचनावादी विमर्श बोली गोटे प्रबंध रही तेणु ये जो विषय वस्तुटी रही गोटे स्वतंत्र आलोचनार अपेक्षा रखे जे परिवर्तन तो बहुत होती स्वाधीनता परवर्ती काल रे प्राक स्वाधीनता काल जदि देखिबा 1947 मसीहा परिबा स्वाधीनता परे परिवर्तन होती साहित्य रे उपन्यास क्षेत्र रे गल्प क्षेत्र रे साहित्यर विविध विभाग रे परिवर्तन होती तापरे 80 मसीहा परे भी एमिति किछि परिवर्तन आसीची जो परिवर्तन पूर्वर हेई नथिला एवं 80 मसीहा परे जो परिवर्तन होती से परिवर्तन को नहीं गोटे स्वतंत्र आलोचना मध्य करा होची हमर समालोचना साहित्य रे कहिबा को गले 80 परवर्ती समय होची परीक्षा निरीक्षार समय नूतन युग चेतनार समय नूतन प्रतिश्रुति एवं संभावनार समय ए समय भितरे अनेक परिवर्तन होती मूलतः समयर परिवर्तन होची 80 मसीहा परे जो परिस्थिति आसुची से परिस्थिति रे परिवर्तन आसुची मनुष्यर जीवन शैली बा जीवन यात्रा रे परिवर्तन आसुची एवं 80 मसीहा परे मनुष्य जीवन जिज्ञासार सम्मुखीन होची आस्ते आस्ते परिस्थिति बा मनुष्यर जीवन शैलीटा एते जटिल हो पड़ी जे ए जटिल जीवन भितरे मनुष्य निज जीवनर सत्ता को से खोजुची अर्थात 80 मसीहा परे मनुष्य जीवन जिज्ञासार बशवर्ती होची बा आत्मिक चेतनार उत्तरण केमिति ही पारिबो जीवनर चरम सत्यता कोटी रही से संधान रे मनुष्य बाहरी पड़ुची एवं ई जो अनंत जीवन जिज्ञासा ये जिज्ञासाटी प्रकृत रे 80 परवर्ती उपन्यास अंतःस्वर बोली मोर हृदबोध हुए जितेबाला समय आसीबो ये उपरे मु कहबी जे पूर्वर जो पारंपरिक जीवन यापन शैली थिला से जीवन यापन शैली आ 80 मसीहा परे नहीं गोटे अणपारंपरिक जीवन यापन आमे जेमिति करूछु बा गोटे अणपारंपरिक जीवन यात्रा को जेमिति आपणी नेची मनीष परंपरा मूल्यबोधर अवक्षय भी घटी अर्थात मूल्यबोध रे परिवर्तन आसुची प्रेमर स्वरूप बदली प्रेमर स्वरूप भितरे जो परिवर्तन टा आसुची से परिवर्तन टी होची जे 80 मसीहा परे उपन्यास रे प्रेम कहानी बोली जिनसटे नहीं प्रेम कहानी बदल रे यौन संपर्क 80 परवर्ती उपन्यास मानकर रहुची अर्थात प्रेम कहानी परिवर्ते यौन संपर्क केमिति सांप्रतिक मनुष्य को कबलित करुची ई धरण गोटे परिवर्तित प्रेम बोधर स्वर को मध्य हम लक्ष्य करि परिबा 80 परवर्ती कालर उपन्यास रे तापरे राजनीतिक चेतना र परिधि भीतर को अनुप्रवेश करिछि नक्सलपंथी राजनीति जाको नक्सलाइट मूवमेंट मध्य कहूछु तापरे परिवेश सचेतनता को लेकिन गोटे नूतन समालोचना मध्य सृष्टि जहाँ इको क्रिटिसिज्म बोली कह जाए परिवेश अध्ययन बा सबुज अध्ययन मध्य कहती जगतीकरण ग्लोबलाइजेशन आसी विस्थापन समस्यार कथा आसी तापरे उत्तर आधुनिकतार कथा आसी शैली रे परिवर्तन आसी भाषा रे परिवर्तन आसी एवं सबुठ बड़ जिनिस होची जे 80 मसीहा परे
पाठकीय रुचि ह्रास पाई पाठकीय रुचि रे परिवर्तन जे आस्ते आस्ते पाठकीय रुचिटा कमी जाइए 80 मसीहा पर दीर्घ उपन्यास बा मोटा उपन्यास पढ़िबा अपेक्षा क्षुद्र बा पतला उपन्यास बा छोट छोट उपन्यास पढ़िबा पई पाठक बेसी आग्रही 80 मसीहा पर। यार प्रमुख कारण होची जे टेलीविजन इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल फोन सिनेमा ये सब पाठकर रुचि को बदली देछि। तेणु 80 मसीहा पर एमिति परिवर्तन सब आसुची एवं 80 मसीहा पर जो उपन्यास सब आसुची इस समय उपन्यास गोटे उद्देश्य रही जे गोटे नूतन चेतावनी गोटे नुआ दिग्दर्शन देवाई जमी अभिप्रेत 80 परवर्ती उपन्यास। तेणु मो वर्तमान आसुची जे 80 परवर्ती कालर किछिटा उपन्यास भीतर को 80 परवर्ती उपन्यास परिसर तो खूब व्यापक किंतु मोर आलोचना भीतर किछिटा मात्र उपन्यास कथा उल्लेख करी एवं अति संक्षिप्त रे मोर वक्तव्य को सारी। उपन्यास रे किमिति परिवर्तन होची से संपर्क रे गोटे सुंदर मंतव्य दी ओडिया साहित्य जड़े ख्यातिवादी समालोचक डॉक्टर वैष्णव चरण सामल। से कहते समग्र विश्व रे जोठी नूतन परीक्षा निरीक्षा चली जोठी पुरातन अभिज्ञतार सीमा अतिक्रांत हो जाउची से समयर सम्मिलित प्रभाव उपन्यासर हो जाइछि अंतः प्रेरणा। तेणु सांप्रतिक उपन्यासर गति सीमारू असीम को दृश्यरू अदृश्य इलाका को वस्तुरूपचर्यारू भाव विश्लेषण को स्थूलरू सूक्ष्म को बंधनरू मुक्ति को धराबंधा समाजरू गोठ छड़ा परिवेश को व्यक्तिरू व्यक्ति स्वातंत्र्य को रक्त मांस देहधारी मनीषरू अशरीरी सत्ता को आजिर उपन्यास तेणु स्वाधीनता पूर्वर सुबलयित सुविन्यस्त घटना और सुषमार प्रथासिद्ध उपन्यास नुहे असमशीर्ष अनल शिखा सदृश समस्त रेखाबंधनी अतिक्रम करी यह गति करुची आगकू आगकू सकल प्रतिवेश और परिवेश यह मध्यरे समीभूत। एटी प्रोफेसर सामल कहवाई चाहूँगी जे उपन्यासर परिधि केमिति बदलुची एवं उपन्यास रे जो परिवर्तन आसुची जो परीक्षा निरीक्षा होची जो जीवन जिज्ञासार कथा जो कहाउची उपन्यास रे सेही कथा को से कहवा पे चेष्टा करूचंती। तेणु आमे जदि देखिबा ताले 80 मसीहा परे उपन्यास रे परिवर्तन निश्चित भाव में आसुची जे 1981 मसीह गोटे उपन्यास आसी सुरेंद्र महांती अचलायतन। यही उपन्यास 80 मसीहा पर केमिति परिस्थिति बदलुची मनीषर जीवन शैली जीवन केमिति बदलुची आस्ते आस्ते मूल्यबोध रे पतन केमिति घटुची से चित्र को यही उपन्यास भितर से दौरान। तेणु यही अचलायतन उपन्यासर अंतस्वरटा होची मूल्य और मूल्यबोध भितर संघर्ष। एठी से कहवा पे चाहूचंती जे मूल्य होची आदर्शर प्रतीक मूल्यबोध होची आदर्शर प्रतीक एवं मूल्य होची अर्थर प्रतीक। आस्ते आस्ते ए शिल्प सभ्यता सहित मनीषर अग्रगति जहाँकि मनीष निजर मूल्यबोध को बेखातिर करने को बसीची एवं मनीष मूल्यबोध अपेक्षा मूल्य को बेसी गुरुत्व दौची। अचलायतन उपन्यास नायक होचंती रुद्र माधव। तांकर गोटे जमीदारी इलाका रही एवं तांकर गोटे इष्ट देवता राधाकृष्ण मंदिर एवं से राधाकृष्ण मंदिर को लेकर तांकर जीवन यापन किंतु तांकर पुत्र इंद्र माधव सी चाकरी करुची कानाडा रे एवं
से चिठीटे लिखुची जे किछि दिन भितरे से गाँ को फेरुची एवं गाँ को जिते से फेरुची से एकुटिया है कि फेरु नहीं सांगरे डोरोथी बोली गोटे कानाडा झील को बाहा कि से फेरुची एवं पुअर फेरिया बाट को जिते देखुची बुढ़ा बापटा किसी कहू ना जेहेतु बहुत दिन पर पुओटी घर को फेरुची एवं पुओटी जिते घर को फेरुची ता स्त्री डोरोथी को से गाँव समस्त दृश्य से देखुची एवं जेतेबेले राधाकृष्ण मंदिर कथा देखुची सेतेबेले ता स्त्रीटा पचारुची जे एटा कौन स्वामीटी कहूची एटा हमर कुल देवता तापर डोरोथी पचारुची कुल देवता माने कौन राधाकृष्ण माने कौन कारण कनाडा कि अमेरिका रे सेमिति किछि मूर्ति नाही कि सेमिति मंदिर नाही तेणु डोरोथी राधाकृष्ण माने कौन कुल देवता माने कौन से बुझी पारु नाही किंतु राति रे गोटे चमत्कार प्रस्ताव दीची तार स्वामी को जे ई जो राधाकृष्ण मंदिर मूर्तिटी रही ए मूर्तिटी जदियो पितल रे तैयारी एमिति मूर्तिटा कनाडा कि अमेरिका रे नाही या को जदि नेकरी आमे सेठी बिक्री कर दबा ताहेले कोटी कोटी डॉलर हबो एवं ए डॉलर पाई कि आमे गोटे सुंदर व्यवसायी कंपनी बा गोटे लॉटरी कंपनी खोलिबा एवं गोटे सुंदर जीवन यापन करिबा तापरे स्त्री रो कथारे राजी गिरी स्वामी स्त्री उभय अर्धरात्रि रे राधाकृष्ण मूर्ति को नहीं कनाडा फेरार हो जाइछंती एवं सकाळ पहला बेलू रुद्र माधव देखुचंती जे राधाकृष्ण मंदिर खाली पड़ीची तांकर इष्ट देवता नाहांती तापरे घटना सूत्र जना पड़ीची जे राति रे तांकर पुत्र एवं वधू उभय से मूर्ति को लेकर कनाडा फेरी जाइछंती एटी कहिबार अर्थ होची जे आस्ते आस्ते मनीषर जीवन यात्रा एमिति होई पड़ीची जे मनीष मूल्यबोध को गुरुत्व न दे मूल्य पर गुरुत्व दउची जहा कि आस्ते आस्ते ए मूल्य पाखरे मूल्यबोधर पतन घटुची ई जो मूल्यबोधर अवक्षय जो पतन एई पतनर चित्र रही 80 परवर्ती काल रे आ गोटे उपन्यास मनोज दासंकर बुलडोजर्स बोली गोटे उपन्यास रही 1999 मसीह प्रकाश पाउची तापरे मूल्यबोधरे परिवर्तन को नेगिरी जदि आमे देखिबा किशोरी चरण दासंकर 7टी दिनर सती किंबा हृषिकेश पंडांकर श्रुति 1994 एई उपन्यास मानकर भी रहुची एवं मनीषर जीवन शैली रे आ गोटे परिवर्तन आसुची जे आस्ते आस्ते मनीषर जीवन यात्राटा एमिति ही पड़ीची जे बिना चाकरी रे आ किछि हो नाही आस्ते आस्ते एमिति मनीषर जीवनटा ही पड़ीची जे जहार चित्र आमे स्पष्ट भाव में देखा पाइबा किशोरी चरणकर 7टी दिनर सती उपन्यास एई उपन्यास संबलपुर जिल्लार नांदीपल्ली बोली गोटे गाँ से गाँ रो बाहाई जाउची गोटे झियो अनुपमा बोली गोटे झियो से भुवनेश्वर को बाहाई जाउची एवं जेतबेले बाहाई जाउची सेतबेले बाहागर सरीची अथच रिसेप्शन सरी नाही सेतबेले हठात तार स्वामी पाखक गोटे इमरजेंसी कॉल आसुची अमेरिका रु जे सेठा को नगले न चले एवं सेठी ताको निर्देश हिची जे आसंता 7 दिन भितरे टेंडर हासिल न कले कंपनी रो चाकरी जीवो तेणु अनुपमार स्वामीटा बाध्य होइकि सेठी हठात अमेरिका चली जाइछि एटी कहिबार अर्थ होची जे बाहागर रही जाओ पछके चाकरीटा न जाओ ई धरणर जीवन शैलीटी आगुर नथिला एमिति चाकरी जीवी आम वर्तमान हो पड़ीचु जे एटा तो ओडिशा नुहे जे दिने दिने एक्सक्यूज हो किंतु कनाडा कि अमेरिका रे कॉल आसिला मात्र के कंपनी को जीवाको ही पड़िबो सिटी कोनोसी एमिति एक्सक्यूज मिलिबो नाही तेणु जेतेबेले रिसेप्शन होची सेतेबेले रिसेप्शन रे एकोटिया से झियोटी बसीची एवं अतिथि माने आसी करी गोटे गोटे गिफ्ट देखि जाउचंती एवं
पुअर बाप को पचारुचंती जे पुअटी गला कुआड़े सेतेबेले पुअर बाप दुख प्रकाश करी कहूची जे हठात गोटे इमरजेंसी कॉल आसीबारु पुओ को अमेरिका जीवाकू पड़िला। ई धरणर जीवन यात्राटी आगुरु नथिला जे ई बाहागर अटकी जाओ पछके किंतु चाकरीटा न जाओ। ई धरणर परिवर्तन ई धरण जीवन यात्रा एटा 80 मसीहा पर आम देखा पाऊँ। एवं आ गोटे जीवन चर्चा रे परिवर्तन आसुची जे श्रुति 1994 उपन्यास रे श्रुति बोली गोटे झियो सी ताठू 14 वर्षर गोटे विवाहित पुरुष ह्रीमान को प्रेम करुची एवं से ह्रीमान मध्य गोटे विवाहित पुरुष होइकरी मध्य श्रुति को प्रेम करुची। श्रुतिर दुईटा जिनिस को नहीं श्रुतिर अर्थ एवं यौनता एवं ए दुईटा जिनिस जो श्रुति जीवन रू हासिल करुची सेतेबेले श्रुति जीवन रू ओहरी जाउची एवं जेतेबेले श्रुतिर बापा हार्ट अटैक रोग रे पड़ीचंती हॉस्पिटल रे से एडमिट की होचंती सेतेबेले श्रुति ता बाप को देखा करबा पई हॉस्पिटल को न जाई से तार प्रेमिक ह्रीमान सहित जाउची गोटे होटल को सेठी से तार जीवन बा तार समय से अतिबाहित करुची एवं परवर्ती थर जितेबेले एडमिट होचंती श्रुतिर बापा सेतेबेले श्रुति पाख को फोन आसुची जे 60,000 टंका दरकार सेतेबेले श्रुति प्रेमिक को फोन करुची एवं प्रेमिकटी उत्तर दोची जे 60,000 टंका सेतेबेले देवी तो बापा मला परे। ई जो कथाटी कहूची रीमान ई कथा भितरे जो मूल्यबोध से मूल्यबोध बोली जिनसटे रहो नहीं एठी जे श्रुतिर अर्थ यौनता को लेकर प्रेम करिबा एवं श्रुति जीवन रो ओहरी जीवा एवं श्रुति को धोखा देवा एवं श्रुति मध्य जो पिता एडमिट थिबा समय प्रेमिक सहित रात्रि यापन करिबा ई धरण गोटे विचित्र मानसिकता। ई धरणर मानसिकता 80 पूर्ववर्ती कालर उपन्यास नहीं एवं आहुरी गोटे अद्भुत जिनस रही जे पद्मज पालंकर पाप परी निजर बोली गोटे उपन्यास से गोटे उद्भट जीवन यापन जे से सोमनाथ बोली गोटे युवक एवं सी हरिशंकर झरणा कूल को आसिकी सेठी गाधोतिबा तरुणी मान को से निरीक्षण करुची एवं सेतबेले ता पाख को आसुची दिल्ली रो गोटे झियो सुवर्ण मेहट्टा बोली गोटे झियो सी कौन करुची जे गोटे फोटोग्राफर होकर आसुची एवं सी आविष्कार करबा पई चाहूची जे प्राग ऐतिहासिक जुगरे मनीष केमिति दिसुतला एवं से जेतेबेले सोमनाथ को देखिची सेतेबेले से आविष्कार करिची जेटा होचे प्रकृति गोटे प्राग ऐतिहासिक जुगर गोटे मनीष एवं से सोमनाथ को प्रस्ताव देची अर्थ प्रलोभन देखिची जे तो गोटे संकेत नाथुरा बेश धारण करिबु अर्थात प्राग ऐतिहासिक जुगरे मनीष केमिति दिसुतला सेही दृश्यटे तू मते देखिबु तोर फोटोटे मु नेबी एवं तते मो एतिके अर्थ देबी एवं जो प्रकार रो पोजीशन म कहबे सेही पोजीशन तो देखैबु एवं से पोजीशन देखेबा भीतरे सुवर्ण मेहट्टा एवं सोमनाथ भीतरे गोटे अद्भुत यौन संपर्क स्थापन होईची एवं से यौन संपर्क स्थापन होईकरी परिशेष रे सुवर्ण मेहट्टा अंत सत्पा होईची एवं अंत सत्पा हेबा परे तार दोषी साब्यस्त कर दीची सोमनाथ को एवं सोमनाथ जेल जाइए जेल गला पर से पागल हो जाइए। ई धरण गोटे विचित्र मानसिकता सोमनाथ एवं सुवर्णर ये जो उपन्यास मानकर ना कहूची ये उपन्यास भितरे प्रेम कहानी बा प्रेम संपर्क बोली जिनसटे रो नाही ता बदले गोटे यौन संपर्क बा गोटे यौन पिपासार कथा आसुची आस्ते आस्ते मूल्यबोध रे पतन जीवनशैली रे परिवर्तन तापरे एमती विविध परिवर्तन आसुची 80 परवर्ती कालर उपन्यास मानकरे एवं आ गोटे परिवर्तन भीतर को आमे आसीबा जे 80 मसीहा परे किछिटा उपन्यास मानकरे नक्सलाइट मूवमेंट रो कथा आमे देखुचु
जे 80 परवर्ती कालर उपन्यास भितर जो राजनैतिक चेतनार कथा आसुची से राजनैतिक चेतना कथा आलोचना कला बेलू नक्सल चेतना बा नक्सलपंथी राजनीतिर कथा मध्य आसुची एवं ई प्रसंग को नहीं 80 मसीहा पर किछिटा उपन्यास लिखाई यथा 1982 मसीह अनादि साहूकर मुंड मेखला तापरे 2013 रे पद्मज पाल हाय मुनि केमिति अछ ई उपन्यास सब लिखाई जे ई नक्सल चेतनार आभिमुख्यटा होची जे समाज रे जो अवहेलित मनीष माने रही जाउचंती से अवहेलित मनीष माने जो निष्पेषित हो जाउचंती समाज भितरे रही करी गोटे मुक्त समाज केमती गठन हो पारिबो एवं समाज रे जो थिला गोष्ठी सेमान को विनाश करी गोटे शोषण मुक्त समाज केमती गठन हो पारिबो माओ सेतुंकर जो बाणी से बाणी रे उद्बुद्ध ही ए आंदोलन टी गढ़ी उठी एटा आंध्र प्रदेश नक्सलबाड़ी बोली गोटे गाँ से गाँ रो ई आंदोलन टी आरंभ होइतला एवं ए आंदोलन को लेकरी 80 मसीहा पर किछिटा उपन्यास आसुची मुंड मेखला इत्यादि उपन्यास तापरे 80 मसीहा पर किछि परिवेश केंद्रिक उपन्यास भी लेखा होची जे परिवेशटा एते विषाक्त हो गलानी वर्तमान जे ए विषाक्त परिवेश भितरे आमे गोटे विषाक्त जीवन यापन मध्य करूछु ता सबुठ उदाहरण होची दीर्घ 2 वर्ष धरिकी जो कोरोना महामारी आसिला सेटा मध्य गोटे कारण तेणु 2006 मसीह रे परिवेश सचेतनता को नहीं बा इको क्रिटिसिज्म को नहीं गोटे उपन्यास लेखा गला से उपन्यास टीर ना होची शेष शरत कृपा सागर सावंकर जे 1891 मसीह रे राधानाथ जेतबे चिलिका को जाउचंती सेतबे देखुचंती जे उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका बोली से चिलिका को संदर्शन करूचंती किंतु कृपासागर साहू जेतबे जाउचंती टीका नीलांबु चिलिका ही करी नाही सेटा वास्तव रे गोटे रक्तांबु चिलिका रे वर्तमान परिणत हो गलानी जो माफिया माने पशुचंती चिलिका भीतर को जो अबाध भाव से जो पक्षी शिकार होची तापरे चिंगुड़ी चाष होची विभिन्न प्रकार जो परिवेश प्रदूषण होची सेठी से प्रदूषण को नहीं गोटे परिवेश सचेतनता सृष्टि करबा पई गोटे उपन्यास लेखा गला 2006 मसीह शेष शरत एवं ए परिवेश अध्ययन को लेकिन आहरी किसी उपन्यास लिखाई 2005 मसीह शरद सतम बोली गोटे उपन्यास तरुण कांति मिश्रंकर तापर 2007 मसीह कैलाश पट्टनायक स्थावर जंगम एमती किसी उपन्यास लिखाई तापर विस्थापन समस्या को लेकिन उपन्यास लिखा होची यथा 2017 मसीह जम्बू लोक बोली गोटे उपन्यास आसुची विस्थापन समस्या कथा रही तापरे शरद सतम रे विस्थापन कथा किछि रही तापरे सूचना टिके रही हरिण पीठ रे अजणा सूर्यास्त उपन्यास रे ऋषिकेश पंडांकर ए विस्थापन समस्या जो होची जो नुआ नुआ प्रोजेक्ट प्रकल्प गुड़ाक निर्माण होची आस्ते आस्ते गाँ गंडा गुड़ाक केमिति भासी जाउची एवं लोक माने केमिति स्थानांतरित होउचंती एवं स्थानांतरित हला परे लोकंकर जीवन बंचीबाटा केमिति कष्टकर हो पड़ुची लोक माने केमिति असहाय निस्स हो पड़ुचंती एवं केमिति निष्पेषित हो जाउचंती मनीष माने सी विस्थापित मनीष मानकर जीवन चित्र को लेकिन किछि उपन्यास लेखा होची 80 मसीहा पर विस्थापन समस्यार कथा भी आसुची तापर जगतीकरण ग्लोबलाइजेशन ए ग्लोबलाइजेशन आसीबा द्वारा आस्ते आस्ते बहुत प्रकार परिवर्तन आसुची जे ग्राम्य मानसिकता रे परिवर्तन आसुची बा ग्रामीण जीवन यात्रा भी परिवर्तन आसुची ए परिवर्तन रो गोटे स्वर हिसाब रे रहिची एठी गोटे गाँ थिला बोली गोटे उपन्यास रश्मि राउलकर एमती बहुत प्रकार परिवर्तन आसुची उत्तर आधुनिकतार कथा मध्य आसुची 80 मसीहा पर तेणु
तापरे जदि देखिबा शैली रे भी परिवर्तन आसीची परीक्षा निरीक्षा हेची जे नुआ नुआ चेतनार बा शैलीर उपन्यास लिखा होची जथा प्रायोपन्यास काव्योपन्यास लेखा होची मेटाफिक्शन लेखा होची तापरे अणुपन्यास अणुपन्यास उपन्यासिका एमती विभिन्न आंगिक बा शैलीर उपन्यास लेखा होची भाषा रे भी परीक्षा निरीक्षा हेची काव्यिक भाषा व्यंजनाधर्मी भाषा व्याकरण बहिर्भूत भाषा संलाप मुक्त गद्य छंदर भाषा आंगिक एमती विविध परिवर्तन आसुची शब्द सृष्टि रे पुनः पुनिकता एमती विविध परिवर्तन भी भाषा रे परिवर्तन तापरे 80 मसीहा परे परिवर्तन रो सबुठु बड़ कारणटी होची जे पाठकीय रुचि रे परिवर्तन पाठकीय रुचिटा 80 मसीहा पर जेमिति लोप पाई जे पाठक संख्या टिके धीमे जी 80 मसीहा पर एवं धीमे जीवार तार सबुठ बड़ कारण होची टेलीविजन बा दूरदर्शन तापरे आस्ते आस्ते इंटरनेट ये सब आसीबा द्वारा पाठकंकर बा मनीषर अधा अधि समय से टेलीविजन बा दूरदर्शन रे गला जहा कि आस्ते आस्ते पाठक माने उपन्यास पढ़िबा ठारू दूरेई बारे लागिले तेणु 80 मसीहा पर ई धरणर परिवर्तन भी आसुची केमिति परिवर्तन आसुची तार गोटे सुंदर मंतव्यटे दैचंती डॉक्टर विभूति पट्टनायक तांकर गोटे सुंदर मंतव्य पाठकीय रुचि रे परिवर्तन केमिति आसुची 1981-82 मसीहा रे एशिया क्रीड़ा काल रे जो टेलीविजन उच्चवित्त मध्यवित्त ड्राइंग रूम रे प्रवेश करितिला तार सुदूर प्रसारी प्रभाव आमर जीवन चर्या रे द्रुत परिवर्तन आनी देइतिला साहित्य धर्मग्रंथ अपेक्षा टेलीविजन प्रभाव आम ग्राम्य जीवन को मध्य अधिक प्रभावित कला गाँ गहल रे आंटीना अंटा चाड़घर है समृद्धिर प्रतीक गोटे पटे उत्कट दारिद्र्य अपर पक्षे शतकड़ा 20 भाग उच्चवित्त मध्यवित्त निम्न मध्यवित्त श्रेणीर लोकंक मध्य टेलीविजन विज्ञापित सम्भोग सामग्री लाभ करिवार लालसा यह आम सामाजिक स्तर विन्यास रे अनेक आखि दृश्य परिवर्तन आनी देइतिला तेणु 1985 रु 95 ई दशक पठन संस्कृतिर दशक नुहे दूरदर्शन संस्कृतिर दशंधि माने विभूति पट्टनायक मध्य कहवा चाहूँगी जे जो टेलीविजन जुग जो आसिला 80 मसीहा पर से टेलीविजन रे अधा अधि समय मनीषर अतिक्रांत होगा लगिला जहाँकि पाठक माने आस्ते आस्ते पुस्तक ठारू दूरेई बारे लगिले तापरे उपन्यास रचना करिवार धैर्य मानसिकता समय विनियोग मध्य धीरे धीरे कमीगला उपन्यासिक पक्षरे कारण जेहेतु पाठकटा आस्ते आस्ते दूरेई गले उपन्यास पूर्वर जी उपन्यास लेखा होते जी पाठक बाहर 80 मसीहा पर सेमती पाठक संख्या टी धीमे जी जहाँफल 80 परवर्ती कालर उपन्यास एमती गोटे परिवर्तन आसूची विज्ञान नुआ नुआ उद्भावन होची जहाँफल मनीष यंत्र सभ्यता बा शिल्प सभ्यता द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होची एवं पाठक पाखरे उपन्यास परिवर्ते कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट मोबाइल फोन स्मार्टफोन ये सब विशेष भाव में पाठकर मनोरंजन सामग्री होची एवं पाठक बा मनीष एथि प्रति बेसी आकृष्ट होची उपन्यास पठन बा पुस्तक पठन स्पृहाटा कमी जाउची किंतु 80 मसीहा पर जो प्रतिनिधि श्रेणी उपन्यासिक मैंने आसुचंती से माने उपन्यासर धारा को अक्षुण्ण रखुचंती यथा मनोज दास जगदीश महांती रामचंद्र बेहरा पद्मज पाल किशोरी चरण दास भीम पृष्टि गौरहरी दास ये उपन्यासिक माने 80 मसीहा मुख्यतः लेखनी चालना करुचंती एवं उपन्यास धारा को अक्षुण्ण रखिचंती जहाँकि वर्तमान पर्यंत उपन्यास गोटे सारस्वत विभाग हिसाब से रही तेणु कही बसिले तो एमती बहुत कथा रही 80 परवर्ती उपन्यास भितर तेणु
विशेष किसी कहबे नहीं परिशेष एतिकी कथा कहे जे 80 परवर्ती काल रे जो उपन्यास सब लेखा होची से उपन्यासर अंतःस्वरटा होची अनंत जीवन जिज्ञासा। ए जीवन जिज्ञासार गोटे प्रमुख स्वर हिसाब से रही मनोज दासंकर सरस्वती सम्मान प्राप्त उपन्यास अमृत फल। यही उपन्यास भितर जो नायक हिसाब से रही अमरनाथ, ई अमरनाथंकर जीवन कहानी को गोटे प्राचीन काल जड़े राजा भर्तृहरिंकर जीवन कहानी माध्यम रे मनोज दास उपस्थापन करुचंती। एथिरे भर्तृहरि एवं अमरनाथ ये दी जनकर जीवन कहानी गोटे समांतराल शैली रे गति करुची। अर्थात भर्तृहरि जीवन रे जो सब परिवर्तन आसुची से जेमिति जीवन जिज्ञासार बशवर्ती होचंती, ठीक सेमिति अमरनाथंक जीवन रे मध्य सी धरण परिवर्तन आसुची एवं सी मध्य जीवन जिज्ञासार बशवर्ती होचंती। आस्ते आस्ते मनीष पाखरे सबु किछि संभव होइछि 80 मसिया परे जे बैंक बैलेंस बढ़ी, गाड़ी घोड़ा बढ़ी, कोठा बाड़ी बढ़ी, सबु किछि बढ़ी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी, अथच गोटे जिनिसर अभाव रही जे शांति को हरई बसी 80 मसिया परे मनीष जो शांतिटा रहिबा कथा से शांति टिकक मनीष भितर नहीं, गोटे अशांति भितर जीवन यापन। भर्तृहरि जीवन जमी गोटे अशांति भितर जाउछि एवं से जीवनर सत्यतार अनुसंधान बाहरुचंती, ठीक सेमिति अमरनाथंकर जीवन रे मध्य से गोटे अशांति एवं सी तांकर बंधु बलदेवंक सहित भर्तृहरि गुंफा को आसुचंती, हरिद्वार स्थित भर्तृहरि गुंफा को, एवं सी होचंती दिल्लीर जड़े विख्यात शिल्पपति चलचित्र निर्माता। भर्तृहरिंकर जीवन कहानी को नहीं गोटे चलचित्र निर्माण करने हरिद्वार स्थित भर्तृहरि गुंफा पाखक आसुचंती एवं सेठी भर्तृहरिंकर पोथी को ओल्टाई चलुचंती एवं ओल्टेला पर से देखुचंती जे भर्तृहरिंकर जीवन रे जो सब घटना गुड़िक घटुची अमरनाथंकर जीवन रे मध्य से घटना सब घटी चली एवं सेतबेले अमरनाथ तांकर जीवनर प्रकृत रहस्य बा अर्थटा को से बुझी पारचंती सेतेबेले एवं सेतेबेले अमरनाथ गोटे आध्यात्मिक जीवन जिज्ञासार सम्मुखीन होचंती। तेणु 80 मसिया परे मनीष पई शांतिर बा मुक्तिर एकमात्र पथ होची आध्यात्मिकता। तेणु 80 मसिया परे अधिकांश मनीष ए जीवनर अशांति भितर मुक्ति पाइबा पई, शांति टिकक पाइबा पई आध्यात्मिकतार सहारा वर्तमान नौचंती। तेणु ये आध्यात्मिक जीवन जिज्ञासा रहुची 80 परवर्ती कालर उपन्यास रे अमृत फल उपन्यास किंबा जीवु की थिबु नहले नेति नेति ई उपन्यास मानकरे मध्य ए अनंत जीवन जिज्ञासार कथा रहुची। जे नेति नेति उपन्यास रे मानवेंद्र देखुची जे तार जीवन ता गोटे अशांति भितर जितेबले कॉलेज जीवन रे से आसुची विभिन्न छात्रींकर संस्पर्श रे आसीची काहाकू आपना करि पारु नाही। तापरे जेतेबले मेस रे रहुची सेतेबले गांधीजींकर डाकरा आसुची अशोक जग आंदोलन डाकरा एवं से डाकरा रे से शामिल होची जे से चिंता करची सेठी काले जीवनर शांतिटा मिलिबो सेठू मध्य से जीवनर शांति टिकक पाओ नाही एवं शेष रे निरुपाय होई से पळे आसुची निज गाँ नई कूलक एवं आसिक सेतेबेले गोटे डंगा को पचारुची जे जीवनर अर्थटा कौन। सेतेबेले डंगाटा कहूची जे मु काहाकू काहा जीवनर अर्थ कहिबी जे अनेक लोकंकु मो ए डंगारे बसिकरी नदी पार करूची एवं नाउरी जेमिति डंगा चालना करूची सेमिति मु चालित होची किंतु वर्तमान मु गोटे खुंटरे बंधा हैची एवं खुंटरे जिते मु बंधा हैची जो आड़े पवन मारुची से आड़े मो डंगाटी दोहली जाउची।
ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଟେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଇଙ୍ଗିତରେ ମଣିଷ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟି କହୁଛି ଯେ ତୁ ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା, ଏ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର କଥା କନିଷ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ବି ରହୁଛି। ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କର 1986 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କନିଷ୍କ ଉପନ୍ୟାସ। ତେଣୁ 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରଟା ହଉଛି ଏଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଏମିତି ବିବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆସୁଛି 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ। ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ହେବାର ଯୋଉ ଚିତ୍ର, ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ବା ରାଜନୈତିକ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏମିତି ବିବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆସୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ, ଜଗତୀକରଣ, ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ବହୁବିଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଉପନ୍ୟାସରେ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁ ନାହିଁ ଯେ 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନୂତନ ଯେ ବିଷୟଟି ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯେ ଅଧିକଥା ବା ମେଟାଫିକ୍ସନ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟି ଆସୁଛି 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ। ଭାବବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଆସୁଛି, ନକ୍ସଲ ଚେତନା ଆସୁଛି, ମିଥ୍ ଚେତନା ଆସୁଛି, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାର କଥା ଆସୁଛି। ଏମିତି ଅଭିନବ ଭାବବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧର୍ମୀ ଭାଷା, କାବ୍ୟିକ ଭାଷା ଆସିଛି, ମୁକ୍ତ ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦର ଭାଷା ଆସିଛି। ତାପରେ ଏମିତି ବିବିଧ ଭାଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇଛି 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଉପନ୍ୟାସରେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏମିତି ବିବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁଶୀଳନ, ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଗବେଷଣାର ସାପେକ୍ଷତା ବହନ କରୁଛି ବୋଲି ମୋର ଉଦ୍ବୋଧ ହଉଛି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏଇ 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଯାହାର ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି ସେମାନେ ୟା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିଗ ଗୁଡାକ କହିଲି ସେଟା କିଞ୍ଚିତ ଆଲୋକ ମାତ୍ର କରିଛି ଏବଂ ମୋର ତ ଗବେଷଣା ୟା ପରେ ସରିଛି। ସେଇ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ଭିତରେ ବହୁବିଧ ବିଷୟ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏ ନିବନ୍ଧଟି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମୋର ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପୁସ୍ତକ ହେଇକି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ମତେ এই ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୈଳାସଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରତି ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 1980 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଯୋଉ ବିଷୟଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଙ୍ଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗବେଷକ, ଗବେଷିକା କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଏଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନକୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ। କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାର। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ସଭା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ
ମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହୁଏ, ମତାନ୍ତର ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ସାର୍ ହଁ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ପଚାର। ହଁ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ହଁ ମୋର ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୁଁ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷିକା ଅଲିଭା ଘୋଷ କହୁଥିଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ମୋର ଜିଜ୍ଞାସା ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ କରିବି। ହଁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ ସାର୍ ଦେଲେ, ସେ ହଁ ସବୁ ସମସାମୟିକ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ସହିତ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିଲା ସମାଜରେ ତାହା ହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ, ମାନେ କଣ ତ, ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସମାଜ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ, ହଁ ତ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ତ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ହଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ କଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣି ପାରିଲେନି। ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କଣ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର କଥା ସାର୍ କହିଲେ। ସାର୍ ଯେତିକି ହଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତାହା ଆମ ସମାଜର ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଏମିତି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଆଖିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଘଟିଛି, ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ତ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖେ, ସିଏ ତ ସମକାଳୀନ ସମାଜକୁ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖେ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବଂ ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିକରି ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖେ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖେ, ତେଣୁ ଏ ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ତାଳ ସହିତ ସେ ଗତିକରି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖେ, ଯାହାକି ତା ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇ ସମକାଳୀନ ସମୟର ଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଖାଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଉପନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କୁ ପଢିକି, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ସବୁ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ଯେ ଜଟିଳ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା, କି ପରମ୍ପରା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ, କିମ୍ବା ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତି, ନହେଲେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ, ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା, ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବ, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାର ସ୍ୱର, ଏମିତି କଥା ମୁଁ ସବୁ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। କିମ୍ବା ପାଠକୀୟ ରୁଚିରେ ଦାସତ୍ବ, ଶୈଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା, ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆସିଛି। ଉପନ୍ୟାସର ଭାବବସ୍ତୁ, ଭାଷା ଏବଂ ଶୈଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସୁଛି 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଉପନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ପାଠକ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଉଦ୍ବୋଧ କରିବ 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇକି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଲିଭା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥା ସାରଙ୍କ ହଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଡି ଦଉଛି। ଯେ ତମେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କହୁଛ, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମାଜ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଅଦୃଶ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯେମିତି କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ କୁ ନେଇକି କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଯୋଉଟା ନେଟିଭ ନଭେଲ କୁହାଯାଉଛି, କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାଯାଉଛି। ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେମିତି ପୁରୀର ଗୋଟେ ନୋଳିଆ ବସ୍ତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏବେ ଯୋଉ ଜିଗୋଲୋ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସିଛି, ନୂଆ କନସେପ୍ଟ। ସାର୍ ସାର୍ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ବଢିଆ ଭାବରେ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ଜିଗୋଲୋ ସବୁ ରହିଛି ମୋ ନିବନ୍ଧ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଉ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆଣି ବହୁତ ପାରି ନାହିଁ। ସମୟ ଲାଗିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଜିଗୋଲୋ ସମସ୍ୟା ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଅନିଲ ପାଢୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ଜିଗୋଲୋ ସମ୍ପର୍କରେ, ବା ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ ଏମିତି କିଛି ନାଁରେ ଅଛି। ତାପରେ ସୁନୀତି ମୁନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି, ଯେ ତମର ଜିଗୋଲୋ ବୋଲି, ଯୋଉଥିରେ ଏଇଟା ନୂଆ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଖୁବ ଭୟାନକ ସମସ୍ୟା, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଖୁବ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ 80 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଥା ସାର୍ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାର୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୌନତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ଯେ ତମେ ଆଦିତ୍ୟେଶ୍ଵର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଶକୁନ୍ତଳା। ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ସୂଚଉଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଅରୁଣ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ ପରେ ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉ ଫେରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ଯୋଉ କୁଜିନେତା ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ଯୋଉ ରାଜନୀତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟା କେବଳ ରାଜନୀତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସରେ। ତେଣୁକରି ଖୁବ ଗୁଡେ ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଟିକେ କରାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ଖୁବ ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ, ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ନ୍ୟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଜିମ ଟା ଆସୁଛି ଆମର। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ଲୋଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ କଲଚର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋଗୋସ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନାୟକ ରାମାୟଣର କେବଳ ସୀତା ନାୟିକା ଏବଂ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମମତାମୟୀ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ବୈଶ୍ରବଣୀ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘଟୁଛି। ହୁଁ ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉ ଅଣ ଉପନ୍ୟାସ କହିଲେ, ବା ଆମର ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ବହିର୍ଭୂତ ଗୋଟେ ମାନେ ଉପନ୍ୟାସର ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି, ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ତାର ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଆସିଛି ତା ଭିତରେ ତମର ଏଇଟା ବି ଆସିବ, ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ତ ଆମ ସମାଜରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଆମ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପାରମ୍ପରିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମର ଯୋଉ ଜିଗୋଲ ସମସ୍ୟାଟା ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପଢାପଢି କର। ସାର୍, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହଁ ଧାରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଖଗେଶ୍ଵର ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସାର୍, ମୁଁ ଅଲିଭା ଘୋଷ। ଆପଣ ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ORC ହେଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 13, 14, 15ରେ, ଆପଣ ଯୋଉ ପେପର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଥିଲି ମୁଁ ଥିଲି ସେଇ, ତ ଜାଣିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଭାସୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ପଚାର। ନେଟ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଦେବ। ନେଟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ସାର୍ ଯୋଉଭଳି ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଏବେ ଆସୁଛି। ପଚାରି ପାରିବ କିଏ କିଛି ଯଦି ପଚାରିବ। ସାର୍, ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସାର୍, ମୋ କହିବା କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ହେଇ ପଡିଛି। ଆମେ ସିନା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ମଣିଷ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି। ସାର୍, ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିପାରିବା? ଆର ନିରାକରଣ ଟା କଣ ହେଇପାରିବ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନା ଆମର ପୁଣି ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମଣିଷ କଣ କରୁଥିଲା ନା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଣ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରୁଥିଲା, ପାଖ ଆଖକୁ ସବୁ ଭଲରେ ରଖି ପାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ସେଇଆ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଏହାର ନିରାକରଣ କଣ ହେଇପାରିବ? ଏହାର ନିରାକରଣଟା ହେଇପାରିବ ଯେ ଆମକୁ ସେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଯେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଅବକ୍ଷୟ ହେଇ ପଡୁଛି, ସେ ଅବକ୍ଷୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ସେ ପରମ୍ପରା, ସେଇ ସଂସ୍କୃତି, ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଉପେକ୍ଷିତ ଯୋଉ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ସେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆଉ ବିଦଗ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଖାଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଯୋଉ ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ସେ ଲୋକ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାବୁଡି ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ତାର କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୁଡାକ ସବୁ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାରେ ଅଛି। ଆଉ କିଛି କାହାର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାର। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, ତାପରେ
ଆଲୋଚନାଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଭାବୁଛି। ସମୟ ହେଲାଣି 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଅଭିବାଦନ। ଆପଣମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ପାନରେ ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁକରି এই আলোচনা চক্রর যে মুখ্য বা বক্তা ডক্টর খগেশ্বর মেহের ସାର୍ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏବଂ ଆମର ଗବେଷକ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ବୃହତ୍ ବିଷୟକୁ ବା 1980 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତା କନସେପ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତେଣୁକରି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ସାଧୁବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଁ, ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିବାରୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ।